बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट आज बरोज़ जुम्मतुल मुबारक बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने मशरिक और मगरिब दोनों तरफ जो है वो इस वक्त सफ़े मातम बर्पा करवा दिए। अफ़गानिस्तान हो या भारत, नाज़रीन इस वक्त उनको बड़ा धचका लगा है। 35 जो है वो हलाक हुए हैं और बहुत बड़ी तादाद में दर्जनों के हिसाब से जो पाकिस्तानी दुश्मन हैं वो जख्मी हैं। पाक फौज की जानिब से बड़ा कार्यवार किया गया। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, ईरान और अमेरिका कशीदगी में बड़ा अहम तरीन मोड़ आ गया है। अमेरिका को जवाब देने के लिए अब दो मुल्क जो है वो मैदान में उतर आए हैं। चाइना और रूस ने अपने जंगी बहरी बेड़े भेज दिए हैं। इसकी भी डिटेल्स आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान रिसेंटली जो दहशत गर्दों के खिलाफ बड़े लेवल पर कार्रवाइयाँ कर रहा है। यानी जो फितना उल हिंदुस्तान है, फितना उल ख्वारिज है, उनकी बहुत बड़ी तादाद, अहम तरीन उनकी कमांड मारी जा चुकी है। और जो बचे खुचे हैं वो कोशिश ये करें कि वो सरेंडर करके तो अपनी जान जो है बचा लें। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान इस मूड में है कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। इस वक्त बाकायदा इनकी जानिब से स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। कल मैंने आपको बताया कि जो फितना और हिंदुस्तान है उन्होंने बाकायदा तौर पे फितना और खारिज की जानिब से स्टेटमेंट दी गई कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बदअमनी फैलाने और अफवाज पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए उन्हें फंडिंग दी जाती थी और भारत की जानिब से ये फंडिंग फराहम की जाती थी। अब आप देखिए नाज़रीन, जो बड़ी और अहम तरीन कामयाबी आज अफवाज पाकिस्तान को मिली है, ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। ये कार्रवाई नाज़रीन अंजाम दी गई है, शाहबान का इलाका है कोयटा के करीब, उस इलाके में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो किया गया। गुमनाम हीरोज ने काफ़ी दिन इस एरिया की रैकी की और जब ये तमाम चूहे फितना और हिंदुस्तान जो है उस एरिया के अंदर शाहबान में इकट्ठे हुए हैं तो साथ ही अफवाज पाकिस्तान ने एक बड़ा और तबाहकुन ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें बताया जा रहा है नाज़रीन कि चारों तरफ से इन्हें घेर कर कार्रवाई की गई और इसमें 35 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल हो चुके हैं और 20 के करीब शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए हैं। ये बहुत बड़ी कार्रवाई और कामयाबी, और इसमें वो इंतहाई मतलूब दहशतगर्द भी शामिल हैं जो कि अरसा दराज से पाकिस्तान को मतलूब थे और कभी अफगानिस्तान में होते थे, कभी ये इंडिया में होते थे। तो नाज़रीन, अफगानिस्तान इस वक्त दहशत गर्दी का गढ़ बना हुआ है। अफगानी हुकूमत इस वक्त ये समझ रही थी कि वो भारत के साथ जो अपने मरासम बढ़ा रहे हैं उससे पाकिस्तान खाइफ हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का लेवल नहीं है कि पाकिस्तान इस गंद के अंदर हाथ मारे। पाकिस्तान इसको जवाब दे रहा है। पहले तो यहाँ पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अफगानिस्तान के अंदर हालात इनके बड़े ख़राब हो चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त हैबतुल्लाह अख़वंज़ादा उसकी जो अमलदारी है वो अमली तौर पे आप यूँ समझ लीजिए कि जो उसके अहकामात है उसको मानने से इनकार किया जा रहा है और इसी वजह से ये सख्त तरीन कवानीन जो हैं वो मुतारफ़ करवाने ताकि लोगों को खौफ ज़दा किया जा सके, जो उन्होंने नए कवानीन इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो ये कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है। मशरिक़ वस्ता के अंदर इस वक्त आपको पता है कि आग भड़की हुई है। अमेरिका और ईरान की जंग के हवाले से चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। नाज़रीन, अमेरिका इस वक्त अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ ईरान को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका की इस वक्त जो मौजूदा तैयारियां हैं उनको देखकर अमेरिका को वॉर्न जो है वो रशिया की जानिब से किया गया था। कल एक स्टेटमेंट दी गई जिसमें कहा गया कि अमेरिका जो है और इसराइल वो ईरान के बुशहर एटमी प्लांट को निशाना बनाने से गुरेज करे और उम्मीद करते हैं कि वो बुशहर एटमी तंसीबात को निशाना नहीं बनाएंगे। तो नाज़रीन, मतलब ये कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि अमेरिका अटैक करेगा और आज जो है वो जो IGRC के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा जी कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपना दबाव जो है उसको रिलीज करने के लिए प्लानिंग ये कर रहा है कि ये तेज तरीन एक हमला करेगा और उस हमले के 2 घंटे के बाद ये ट्वीट करके कहेगा जी जंग बंदी हो गई, हमारा हमला खत्म हो गया। लेकिन ये बात याद रखें कि हम रुकेंगे नहीं। फौज को अहकाम दिए जा चुके हैं कि जवाब किस तरह से देना है, किस तरह से रिटेलिएट करना है और कौन कौन से टारगेट्स को हिट करना है। अगर अमेरिका ये समझता है कि वो इस तरह की किसी खुशफहमी में है
کہ ایران خاموشی سے بیٹھ جائے گا تو ایران جواب دے گا اور بڑا خوفناک جواب دے گا۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران کی جو تیاریاں ہیں، کل ایک دن میں 1000 ڈرون جو ہیں وہ ایرانی فورسز کے حوالے کیا گیا ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ ڈرونز بن رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے تقریباً 80,000 کے قریب ڈرون جو ہیں وہ ایران ابھی تک ڈیولپ کر کے مکمل طور پہ تیار رکھے ہوئے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں ناظرین جو ڈرونز ہیں وہ امریکہ کے لیے ایک بہت خوفناک صورتحال پیدا کر سکتے ہیں۔ اب دوسری طرف جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگلے چند دن کے اندر بحیرہ ہند کے اندر اور بحیرہ عمان کے اندر چائنا اور اس کے بعد روس کا جنگی بحری بیڑا پہنچ رہا ہے، اور ناظرین یہ جنگی بحری جہاز جو ہیں وہ ابھی جو ایران ہے اس کے ساتھ جنگی مشقوں میں حصہ لیں گے۔ ناظرین اس سینیریو کے اندر کہ جب امریکہ حملے کے لیے پر تول رہا ہے تو ایسے میں یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں، یعنی وہاں سے اٹیک کی پلاننگ اور یہاں سے فوری طور پہ اس کا رد عمل دینے کے لیے رشیا اور چائنا عملی طور پہ میدان میں اتر رہے ہیں۔ یعنی اگر جو ان کی جانب سے پلاننگ کی جا رہی ہے کہ یہ اسٹریٹ آف ہارمز کی ناکہ بندی کریں گے، جس کا اعلان امریکی صدر نے کر رکھا ہے کہ آج سے آنورڈ یعنی جمعے سے یہ اس کی ناکہ بندی کریں گے، لیکن جو امریکہ کو جواب رشیا اور چائنا کی جانب سے دیا گیا ہے، اس کے بعد امریکہ اٹیک کرتے ہوئے 100 مرتبہ سوچے گا۔ ڈیفینیٹلی وہ جو ایرانی سپوکس پرسن جو ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایک تیز ترین حملہ کر کے تو کسی فوجی اڈے کو تباہ کر کے اس کے بعد یہ کہیں گے جی کہ ہم نے اپنا ہدف مکمل کر لیا، جس طرح سے پہلے انہوں نے کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا اب ہم آپ کو ایسے جانے نہیں دیں گے، بلکہ اس کا جواب دیا جائے گا اور خوفناک قسم کا رد عمل ہوگا، جس کے بعد ناظرین امریکہ ابھی تک رکا ہوا ہے۔ کل تک ناظرین جو خبریں آ رہی تھیں وہ یہ تھیں کہ امریکہ کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ، کیونکہ ایران پہلے والی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آج ان کے جو وزیر دفاع ہیں پیٹ ہگسٹ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی امریکہ کا جو دفاعی ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے احکامات کے اوپر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، جو بھی کارروائی وہ کہے گا وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے ایران کو بھی وارن کیا، انہوں نے کہا جی کہ ایران جو ہے وہ جوہری جو صلاحیت ہے اس کو حاصل کرنے کا خواب چھوڑ دے۔ اگر ایران نے جوہری پروگرام کو جاری رکھا تو ایران کے اوپر ہم بڑا سخت جو ہے وہ اٹیک کریں گے۔ ناظرین ایران پہلے بھی بات کر رہا ہے کہ جوہری معاہدے کے حوالے سے اگر بات چیت کرنی ہے تو ہم بات کے لیے تیار ہیں، لیکن سیریس بات چیت ہو، یہ آئیں بائیں شائیں یا ادھر ادھر کی باتیں یہ نہیں برداشت کی جائیں گی۔ سیریس ایفرٹس اگر کرنا چاہتے ہیں امن کے لیے تو ہم آپ کے دنیا جتنے بھی بات چیت کروانا چاہتے ہیں ممالک، ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ امریکہ جو ہے وہ دھونس اور دھمکی سے ہمیں دبا سکتا ہے تو ایسا پاسبل نہیں۔ ناظرین انہوں نے کہا جی کہ جو کچھ اس وقت امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے حالیہ دنوں میں ایران کے اندر کروایا گیا تو اس سے انہیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم چاہے آپس میں ہمارے 100 قسم کے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جب قومی معاملہ ہو، جب ملک کے دفاع کی بات ہو تو ہم سارے اکٹھے کھڑے ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وارن بھی کیا، انہوں نے کہا جی کہ اب امریکہ کے تمام تر فوجی اڈے اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے فوجیوں کی زندگی خطرے میں ہے اگر امریکہ نے اٹیک کیا تو۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔